अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप ठीक हैं? वेट शेड लगाते हैं? हाँ? मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ और शायद मेहरबानी उर्दू में आपकी। इतनी साफ बात ना करूँ, ठीक है? काफ़ी अरसा हो गया कोई बात मुझे उर्दू में बात किए हुए। ओके। तो मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे। हुँ, उसका नाम है प्रोफेट डैनियल हैज़ स्पोकन और मैं ईसाई लोगों से और एथियस्ट लोगों से मैं मुनाज़रा करता हूँ, डिबेट्स करता हूँ मैं। ओके। तो आप मेहरबानी से अगर मेरा चैनल दिखाएँगे आप आपके चैनल पर यूट्यूब का प्रोफेट डैनियल हैज़ स्पोकन। नहीं, चलें जी, बिल्कुल, मैं ओके। बात करूँगा आपसे, शिया सुन्नी के मुताल्लिक़ मैं आपसे बात करूँगा बिल्कुल। लेकिन मैं जी। चाहता हूँ कि मेरे मुस्लिम ब्रदर्स ओ को ये पता चले ओ कि भाई 150 या सब्सक्राइबर हैं आपके? हाँ, बिल्कुल, इसीलिए मैं क्या हुआ? क्या गुज़ारिश कर हुआ रहा हूँ। भाई? मेहनत मेहनत नहीं की आपने? हुँ। मेहनत जारी है, देखेंगे आगे क्या होगा। चलें जी। ये है भाई इनका चैनल है। मैं दिखा देता हूँ अभी, आ गया चैनल इनका। ये है भाई इनका चैनल है। ये, ये इनका ये चैनल है मैं जनाब। मु ये हाँ, इनका मैं चैनल है मुल्हिद जी। लोगों से मैं ज़्यादातर आप बातचीत करता हूँ। चलें जी, ये चैनल है ईसाई इनका। और मुल्हिद लोग। कितने भाई कितने वीडियो हैं आपके? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, 170 हाँ। वीडियो लाइव शाइव भी किया नहीं किया किसी के साथ? हाँ, लाइव करता हूँ लाइव मैं भी बहुत बहुत सारे किया ज़्यादा। भाई। लाइव भी किया। शॉर्ट्स भी हैं इसके पास। चलें जी, आपके चैनल की पब्लिसिटी भी होगी और बताओ जी। नहीं यहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में ये ज़रूरी है, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या ज़रूर ज़रूरी है वेस्टर्न सोसाइटी क्या में, हाँ। ज़रूरी है? क्या चीज़ ज़रूरी है? मेरा चैनल का नाम वगैरह-वगैरह जो भी मैं मुनाज़रात करता हूँ, डिबेट्स करता हूँ, वो बेहद ज़रूरी है। चलें जी। हुक्म हमारे लिए क्या हुक्म है भाई? हाँ, मैं हमेशा चाहता था कि मैं शिया भाइयों से बातचीत करूँ, ठीक है? और मेरे ओके, चैनल पर एक वीडियो भी है शिया और सुन्नी के मुताल्लिक़। ओके। तो ये जो कदीम ज़माने की जो इख्तलाफ है, शिया और सुन्नी के दरमियान, हुँ। ये हम नए ज़माने में लोग मुसलमान जो लोग हैं, ये हम पर ज़रूरी नहीं कि हम ये पुरानी रिवायत को लेकर के आगे बढ़ें। हमें ये ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह हमसे नहीं चाह ओ रहा कि हम इन अच्छा। पुरानी रिवायतों को पकड़ कर के इख्तिलाफ को जारी रखें, ठीक है? हुँ। हम नए ज़माने के लोग हैं, हम नए तौर से अल्लाह की तरफ रुजू हो सकते हैं कुरान करीम के ज़रिए से। अगर नया हम दीन ही बना लें, अहादीस क्या ख़्याल है? नई नई जी, दीन ही बना लेते हैं। नई दीन बनाते हैं, क्या ख़्याल है? जी, एक नई दीन बना लेते हैं, नया ज़माना है, पुराना को छोड़ो, नहीं, पुराने को। क्या ज़रूरी है? नया मतलब बनाते हैं, कुरान तो हमारे हैं? पास है ना? चलें कुरान लेते हैं, कुछ हदीस इधर-उधर से भी लेते हैं, एक नया मज़हब बना लेते हैं, क्या ख़्याल है? नहीं, नया सिलेक्टेड लेते मज़हब हैं। बनाने की ज़रूरत क्या है मेरे भाई? कुरान तो हमारे पास है ना? अच्छा, चलें न पुराने मज़हब लेना है या नया लेना है? एक एक फ़ैसला कर लो भाई। नहीं, ये तो पुराना लेना है, लड़ाई नया हुई लेना है? थी। देखें, ये तो हुज्जत हुई थी कदीम ओ ज़माने भाई, में। देखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलना है या अपना बनाना है कोई? अब अल्लाह के रसूल ने क्या दीन दिया हमें? कुरान तो दिया ना। कुरान दिया ना, वो उन्हीं के रास्ते पे चलना है या सिर्फ़ कुरान को पकड़ना है? अब अल्लाह के रसूल तो उन्होंने तो कुरान पर चल कर के दिखाया ना। और तो अभी देखें, अभी मुसलमान कुरान पे जब चलेंगे ना, सिर्फ़ कुरान पे जाना है या कुरान के अलावा भी कुछ है इस्लाम में? अब कुरान के अलावा झूठ भी है, कि हम झूठ। झूठ को लेकर के चलेंगे? तो ये कहाँ से पता चलेगा कि झूठ है ना भाई? कौन-सी बातें झूठ हैं, कुछ सच है? ये इसीलिए इसको मैं कह कोई रहा हूँ कि कुरान की हाँ, तरफ रुजू होना बेहद ज़रूरी है। कुरान से पता चल जाएगा कि कौन-सी बातें दीन में झूठ है, कुछ सच है। अब देखें कि जो कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, वो हम ईमानियात के मुताल्लिक लिखी हुई हैं और वो ज़रूरी बातें हैं। वो वहाँ पर हमारी निजात का सामान है, ठीक है? और अब भाई जो आपने कुरान के आज अलावा तक जो रिवायतों में बातें कोई आई फ़िरका हैं आपने देखा है? मुसलमानों का कोई फ़िरका जो कुरान को ना माने? आपने देखा है कोई मुसलमानों का कोई ऐसा फ़िरका बा जो कुरान को ना नहीं, माने? ऐसी बात नहीं है, सब मुसलमान कुरान को मानते हैं, ये बहुत और अच्छी बात है। लेकिन इख्तिलाफ भी रखते हैं, सही है? इख्तिलाफ आता इसलिए है कि कुरान के अलावा हम बहुत सारी रिवायतों को मानने लगते हैं, इसीलिए इख्तिलाफ आते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ कुरान को आप कहते हैं सिर्फ़ कुरान को मानें?
بنیادی طور پر ہاں بالکل، صرف قرآن کو ہم مانیں، قرآن پر ہم اس کے ایمان علاوہ کس رکھیں۔ کو مانا ہے؟ قرآن کے علاوہ کس کو مانا ہے؟ اب دیکھیں، اب روایتیں ایسی ہیں کہ شیعہ کے پاس اور سنیوں کے پاس، کہ جب ہم، اس میں مسلمان لوگ ایمان لانا شروع کر لیتے ہیں نا، تبھی اختلاف ہوتے ہیں ہم، اور تبھی لڑائیاں ہم، جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم، صحیح ہے، چلیں جی، آپ کو یہ اپنا مذہب بنا دیں نیا سا، کیا خیال ہے؟ یار دیکھیں میرے بھائی، کوئی مذہب نیا بنانے کی ضرورت بالکل ہے ہی نہیں۔ اور اگر اگر کوئی ہم صحیح سارے ہے کے تو سارے مسلمان اگر قرآن پر دیکھو بھائی، چلے اگر نا تو بہت اچھا ہو جائے گا یار۔ مذاہب میں اگر کوئی صحیح ہے فی الحال تو اسی صحیح کو پکڑتا ہے نا، اگر سبھی غلط ہیں تو آپ نیا ایک بنا دیں، اسی کو پکڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسی اس بات کی ضرورت بالکل ہے ہی نہیں، تو میں کیوں اس پر مزید تو فکر کیا کروں؟ کریں بھائی؟ صرف اگر قرآن لینا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں صرف قرآن نہیں لے، قرآن کے علاوہ بھی لے لینا، قرآن کے علاوہ کیا دیکھیں چیز یار، لے لیں؟ علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان، ان کے ساتھ انہوں نے مل کر کے کام کیا، ٹھیک ہے؟ نہیں کیا نا، اب یہی تو جھوٹ ہے، کوئی اب کام نہیں کیا، نہ ان کے فوج میں کہ ایک دن رہے، نہ ان کا کوئی گورنر رہے، نہ ان کا خزانہ دار رہے، نہ ان سے کوئی تنخواہ لی ہے، کیا کام کیا ان کے ساتھ؟ اچھا یہ جھوٹ مشہور کر دی۔ اچھا، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی دیکھو بھائی، دیکھو جو، دیکھو 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 بھائی، میں اپنی بات میں آپ کو رکھوں، میں سٹیٹمنٹ آپ کو رکھوں؟ سن لو بھائی، سن لو آپ سن لو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فرقے نہیں لائے، اوکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ لایا، قرآن بھی لوگوں کو مختلف راستے نہیں دکھا رہا، ایک ہی راستہ دکھا رہا ہے، دین ایک ہے، اختلاف جو ہے لوگوں کی جانب سے ہے، لوگوں نے مختلف راستے بنائے، مختلف مذاہب پیدا کیا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مذاہب جو بنے ہیں، سیکٹس جو بنے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنائے، یہ بعد میں بنے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو اب میں کہہ سن رہا لو، ہوں۔ اب سن لو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں، سب کہاں پہ ہیں؟ جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہیں کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی تم پیروی کرو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، سمجھ میں آئی؟ قرآن اور اہل بیت۔ دیکھیے، یہ 3 حدیثیں ہیں، ایسی ہیں کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ قرآن اور اہل البیت، دوسری حدیث یہ میں ذکر متواتر ہے، آتا ہے قرآن اور سنہ، تیسری وہ حدیث میں وہ ذکر وہ آتا ہے وہ صرف اس کی قرآن، سند ہی نہیں ہے جی، ہاں وہ صرف سند ہی نہیں قرآن، ٹھیک ہے؟ جب، اور میں جانا چاہوں گا یہ تیسری حدیث کے ساتھ نا، قرآن۔ اب ہے۔ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بعد میں لوگوں نے یہ نئی باتیں ایجاد کر لی، قرآن اور سنت، قرآن اور اہل البیت، یہ ایجادی حدیثیں گڈ ہیں، بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو دلیل کی ضرورت ہے نا، دلیل کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں نے جھوٹ بنائی ہے، یہ تو متواتر ہے، ایسے ہی بیٹ جو آپ کو پسند نہ آئے وہ جھوٹ ہے، لوگوں نے بنا دیا، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟